अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशो खरम रखे। आज हम जमात नहम की इस्लामियात का जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से पहली हदीस जो हमारे निसाब में शामिल है उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अफ़ज़लुल अअमाली ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार। सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। इसकी वजाहत कुछ यूँ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल करार दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह के हुज़ूर अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी तलब करने को सबसे फजीलत वाली दुआ करार दिया गया है। तो अब हम इसके पहले हिस्से की वजाहत करते हैं कि फ़जीलत वाला अमल क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है, अफ़ज़लुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे इलाह को ना मानने का इकरार और दिल से इस अक़ीदे का इजहार, यानी ज़ुबान से इकरार भी करना है और दिल से अपने इस अक़ीदे का इजहार भी करना है। इंसान के मामूलात में, इंसान के आमाल में, इंसान के अफ़आल में इस अक़ीदे का इजहार भी होना चाहिए, और यही अमल सबसे फ़जीलत और अज़मत वाला अमल है। इलाह का मफ़हूम। ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज़ इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत हो, और वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, हमें अक्ल बसीरत अता की, हमें ना सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतें भी अता की, जिनका ज़िक्र कुरान करीम में यूँ किया गया है कि और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम इसे नहीं कर सकते। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, उनको अगर हम गिनना चाहें, उनका शुमार करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने कौल और फ़ेल से उसी ज़ात को इलाह मानें, उसी की इबादत करें, उसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें, जैसा कि फ़रमाने बारी ताला है, और जो लोग ईमान लाए वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करने वाले होते हैं। अब हम इस हदीस मुबारका के दूसरे हिस्से को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हदीस के दूसरे हिस्सा में इरशाद है, अफ़ज़लुद दुआई अल इस्तिग़फ़ार, बेहतरीन दुआ अल्लाह से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की माफ़ी मांगना है, क्योंकि इंसान बाज़ औक़ात दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने खालिक व मालिक की रज़ा के ख़िलाफ़ किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है। इसलिए इंसान का अल्लाह से अपनी गलती की माफ़ी मांग लेना ये बेहतरीन दुआ है जो अल्लाह को बड़ी महबूब है। अल्लाह को इलाह मानने का तकाज़ा। अल्लाह को इलाह मानने का तकाज़ा ये है कि इंसान अपनी गलती या गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग ले, क्योंकि उखरवी निजात उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक अल्लाह ताला हमारी गलतियों को मुआफ़ ना कर दे। आखिरी बात है कि अल्लाह का महबूब बनने का तरीका क्या है। अगर कोई शख्स अल्लाह की निगाह में पसंदीदा और महबूब बनना चाहता है, उससे चाहिए कि चलते फिरते, उठते बैठते दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह का इजहार करता रहे, इकरार भी करता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, अस्तगफिरुल्लाह भी कहता रहे, गुनाहों की माफ़ी भी मांगता रहे, और साथ अपने अमल से, अपने फ़ेल से, अपने मामूलात से, अपने मुआमिलात से भी इसका इजहार करता रहे। तो अब हम इस हदीस मुबारका से बनने वाले कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, सबसे बेहतरीन दुआ है, यानी सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? गुनाहों की माफ़ी मांगना, जन्नत मांगना, रिज़्क़ हलाल की दुआ, या जहन्नुम से पनाह मांगना? तो इसमें पहला ऑप्शन जो है गुनाहों की माफ़ी मांगना, ये दुरुस्त है। हदीस के मुताबिक अफजल अमल है सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस्तग़फ़ार।
تو اس میں دوسرا آپشن یعنی افضل عمل کیا ہے؟ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ۔ اور تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، حدیث کے مطابق افضل دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار۔ استغفار حدیث کے مطابق افضل دعا ہے۔ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس سے اللہ مانا جائے، جسے خالق مانا جائے، جسے رازق مانا جائے، یا جس کی عبادت کی جائے۔ یہ آخری آپشن یعنی جس کی عبادت کی جائے یہی درست ہے۔ الہ سے مراد معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، خیرات کرے یا استغفار کرے۔ تو اس میں آخری آپشن درست ہے، کیونکہ کوئی اگر اللہ کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سے معافی مانگتا رہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ الانسان من النسیان، انسان ہمیشہ غلطی کر جاتا ہے، تو اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگتا رہے، اللہ کی نگاہ میں انسان محبوب بن جاتا ہے۔ اب ہم چند سوالات کا جائزہ لیں گے جو اس حدیث مبارکہ سے بن سکتے ہیں۔ حدیث میں سب سے افضل عمل اور بہترین دعا کسے قرار دیا گیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کو معبود ماننے کا اقرار، اور بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا یعنی استغفار۔ دوسرا سوال ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کریں۔ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، یہ کلمہ توحید ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار یعنی سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ لفظ الہ سے کیا مراد ہے؟ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت ہو اور عقیدت ہو۔ ظاہر ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی عطا کی۔ اگلا سوال ہے، حدیث نبوی میں بہترین دعا کسے قرار دیا گیا؟ حدیث میں بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کی معافی مانگنے کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ استغفار کا مفہوم واضح کریں۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اللہ سے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی اس معافی طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ تو وہ جو شخص اللہ کی توحید کا، استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا اظہار کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم حدیث نمبر 2 یعنی دوسری حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔